रावलपिंडी के नालालई में बाप और बेटा डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे को बचाने के लिए बाप ने छलांग लगाई। पानी गहरा होने से दोनों डूब गए। बाप की लाश मिल गई। बच्चे की तलाश जारी। लाहौर के इलाके काहना में घर से मां और बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। FIR के मुताबिक बच्चों को कत्ल किया गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने नमूने इकट्ठे कर लिए। जहां बहक बच्चों और वालिदा का पोस्टमार्टम आज होगा। जहां बहक बच्चों का वालिद ताहाल पुलिस हिरासत में। अहले खाना के मुताबिक जहां बहक खातून और बच्चे अमेरिकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियां मनाने पाकिस्तान आई थी। सवात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फटने का अफसोसनाक वाकया। 3 कोहपैमा जख्मी, 1 लापता। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें लापता शख्स की तलाश में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम ने कहा दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। पेट्रोल 5, डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने पर शहरी नाखुश। कहा कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत इजाफा फिलफौर वापस ले। हुकूमत ने 3 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। डीजल 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद से लाहौर का बस का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपये हो गया। डीजल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 7% बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया भी 10% इजाफे का ऐलान। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 7वें दिन हमले। ईरान के जनूबी वस्ती और जनूब मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। सुबह हुर्मुज़गान में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर मुसलसल 7वें रोज़ हमले किए। ईरान की नाकाबंदी के इब्तदाई 3 दिनों के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया। मशरक़ वस्ता में ईरान का अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। 2 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। कुवैती अफवाज ने कहा ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राबता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपने मुल्क में हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल किया जाए। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर। वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूदी मवाद से भरी खुदकुश गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। 1 खारजी हलाक, 5 जख्मी। मोटरसाइकिल को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश गाड़ी को 3 दिन निगरानी के बाद आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ऑटो मूड पर नहीं चल सकता। तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आइंदा बरसों में मोटरवे मंसूबों पर मजीद काम किया जाएगा। खारियां से रवात तक मोटरवे मंसूबा ज़ेरे तामीर है। मंसूबे की मंजूरी और फंड्स की फराहमी में अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे के तहत तामीर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। सुहेल आफरीदी की मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। 29 किलोमीटर मोटरवे पर 69 अरब रुपए लागत आएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक का सूबाई हुकूमत से राब्ता ज़रूरी है। सूबाई हुकूक के लिए PTI हुकूमत से ताउन करेंगे। तमाम सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुतनाज़ बयान वापस लेने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। नून लीग कभी भी आवाम को मायूस नहीं करेगी। इंतखाबी रैली से खिताब में मजीद कहा मार्के हक में कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस का दौरा। कहा कश्मीरियों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। जैसे पंजाब को साफ और महफूज बनाया ऐसे ही कश्मीर को बनाएंगे।
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $88 فی بیرل سے زائد، امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل سے اوپر، اماراتی تیل کی قیمت $81 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ کیا پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے روز طے ہوں گے؟ ڈیزل مہنگا ہوا تو کیا ریلوے کا کرایہ روزانہ بدلا جائے گا؟ روزانہ کی نئی پریشانی، پیٹرول کی قیمت کی بدلتی کہانی، پیٹرول کے ساتھ کیا سبزی، گوشت، پھل بھی روز مہنگے سستے ہوں گے؟ عوام پریشان، ذہنوں پر سوالات ہی سوالات، پمپ مالکان مہنگا ہونے کے لالچ پر فروخت روک دیتے ہیں، کیا روزانہ یہی ہوگا؟ سونا 2,400 روپے فی تولہ مہنگا، نئی قیمت 4,24,236 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,63,713 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ گزشتہ مالی سال میں ریکارڈ 4 ارب 60 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی۔ برآمدات پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 21% زائد۔ جون 2026 میں سالانہ بنیادوں پر آئی ٹی برآمدات میں 23% اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا 2030 تک 15 ارب ڈالر برآمدات کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش، ہبس کی شدت میں کمی، خانپور ہزارہ میں بھی بادل برسے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے بارش کا امکان، پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں کل سے بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 25 جولائی تک جاری رہیں گی۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسیاب کے لیے بہترین اور جدید ترین 272 مشینوں کی فراہمی مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واسا ورکرز کے لیے نئی مشینری کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا پنجاب میں واسا نیٹ ورک کو 2 سے 41 اضلاع تک وسیع کر دیا گیا۔ ہر شہر کے ہر شہری کے لیے آسانی اور سہولت ہمارا عزم ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، بس ڈیپوز کے لیے زمین کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ پلان پر غور۔ شرجیل میمن نے کہا شہریوں کو جدید پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شعبہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاری منصوبے انقلابی تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ اسلام آباد کی عدالت نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو اشتہاری قرار دیا۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عمر ایوب طلبی کے باوجود مسلسل غیر حاضر۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات اور بہتر حکمرانی کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ریلوے کی آمدن بڑھ کر 115 ارب روپے ہو گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ، چینی انجینئرز اور حکام سے ملاقات کی، پروجیکٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا وزارت داخلہ کے سیکیورٹی SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ محمد ڈیم پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری، 70% منصوبہ مکمل۔ محمد ڈیم 2027 تک مکمل ہو جائے گا، 800 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرے گا۔ امریکہ نے طلباء کے لیے ویزا قوانین مزید سخت کر دیے، توسیع اب حکومت کی منظوری سے مشروط۔ ویزوں کے لیے مقررہ مدت ہوگی، مدت ختم ہونے کے بعد حکومت نگرانی کے بغیر امریکہ میں قیام ممکن نہیں ہوگا۔ نئے قوانین سے PhD طلباء کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیکساس میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، دریا نے پل کا بڑا حصہ بہا دیا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور انخلاء کی ہدایات۔